85 Requête Cantique, na kupatia wimbo tamkaribisha mtumishi Kumibaru. Dunia si kwetu, mimi ni msafiri, ninayo hazina mbinguni kwa Baba. Mlangoni wazi mbele ya malaika, na sitaikumbuka dunia milele. Mwokozi wajua, sina rafiki kama wewe Bwana, ikiwa mbinguni siwezi kuingia. Bwana nifanyeje hata nikaenda mbinguni, na sitaikumbuka dunia milele. Mwokozi wajua, sina rafiki kama wewe Bwana, ikiwa mbinguni siwezi kuingia. Bwana nifanyeje hata nikae nawe Bwana, na sitaikumbuka dunia milele. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tusimame tusome neno la Bwana. Na ndugu tusomee Efesiens chapitre 1 verset 1 à 6. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho. Ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitanguliwa kutuchagua ili tufanye wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, kulingana na razi ya mapenzi yake. Na usifiwe na utukufu wa neema yake ambayo ametunemesha katika huyo mpendo. Bwana wetu Yesu Kristo, tuko hapa kwa rendezvous ya kwamba utatuzungumza Baba. Tunakukaribisha basi na kuondoa mtumishi wako kunjia, wewe mwenyewe kamata nafasi uhubiri watoto yako. Amen. Seigneur Dieu, tunakuhitaji kabisa mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Tukuone Bwana Yesu Kristo. Amen. Kila mmoja wetu atoke kwa nashuhudia makuna majabu yako ya kuwa Mungu umemzungumza. Utinue, utusogeze tena zaidi karibu na wewe katika magharibi ya leo Bwana. Asante kwa sababu utaitenda, sababu tunaomba na kuamini mjina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. Tunaendelea na somo yetu yenye tunaita adoption, ama kufanywa wana wenye kuwa na mamlaka. Amen. Na tuko tunaona ya kuwa Mungu anazo nguvu mingi na ni baba yetu. Amen. Na napenda kwamba tupatie zile nguvu. Lakini kuna shurti. Haleluya. Kuna shurti fulani, kuna vipindi fulani vya kupitia ndani kwa ajili uweze kupokea nguvu za baba yako. Na hivyo tulikamata mfano wa Agano la Kale, tukasema ya kuwa katika Agano la Kale kulikuwa vipindi vyenye mtu alikuwa anapitia ndani juu aweze kupewa mamlaka na baba yake. Na hivyo vipindi ilikuwa kwanza unazalika katika nyumba ya baba, pili unakomalishwa ukichunguzwa na mwalimu. Haleluya. Na huyo mwalimu tuliona ya kuwa si mwingine mwenye tuko naye ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Na kisha kuchunguzwa na mwalimu siku mingi, ule mwalimu alikuwa anapana rapport ya evolution yako kisi unaendelea. Anaambia baba yako unaendelea namna gani. Haleluya. Na hivyo wakati unafikia kwamba unakomala, unaeneza umri, umekubalika na baba yako, balikuwa anakupeleka quelque part kuna nafasi kwenye kuna inuliwa zaidi, na banakuweka pale, kisha baba yako anakukamata mkono, anakuvika manguo
safi yenye kuangara, na anakuinua mkono wake, anasema ya kuwa huyu ndiye mtoto wangu mwenye ninapenda. Neno lake na neno langu linakuwa kitu kimoja, saini yake na saini yangu inakuwa kitu kimoja, na hapo napewa mamlaka. Haleluya! Na hivyo tulipeleka ya kuwa haiko ndio turu ya kwanza Mungu anabifanya na kanisa. Katika kanisa la Agano la Kale tuliona ya kuwa Mungu alibifanya tena vile. Haleluya! Israeli tuliona ya kuwa balichaguliwa na Mungu tangu wakati bangali mu viuno vya Abrahamu, na Mungu akawapatia urithi wote wakati bangali ndani ya viuno vya Abrahamu. Mungu akafukuza watu katika nchi yao juu ya kuwapatia ile nchi. Haleluya! Na wakati Mungu anawapatia nchi, lakini ilibidi kwamba baende kwanza utumwani, kama vile Mungu aliambia Ibrahimu. Bakaenda katika utumwa. Mungu alisema ya kuwa batamaliza miaka 400, na kisha ya ile miaka batarudia na Mungu atawapatia nchi. Haleluya! Bakaenda bakaingia mu butumwa. Wakati yote walikuwa mu butumwa, Dimasha tulisoma ya kuwa saa Israeli ilikuwa mu butumwa, haikukuwa kanisa. Haleluya! Kwa sababu kanisa ni watu wenye waliitwa juu watoke, na wakati tu walianza kutoka. Haleluya! Ndio maana hatutawakompare wakati walikuwa mbutumwa walikuwa mwikipindi gani, kwa sababu walikuwa bado hawayakuwa kanisa. Kanisa ni watu wenye wanaitwa watoke. Haleluya! Wakati tu walianza toka wakaitwa kanisa la Bwana Mungu aliye hai. Na wewe na mie sasa tungali kwa dunia, tuko watu ya Mungu lakini hatuko watoto ya Mungu. Hatuko. Haleluya! Haleluya! Hatuyakuwa kanisa bado, lakini wakati unaitwa na Bwana Mungu unamujia, anakuokoa. Haleluya! Pale wakati unaanza safari unaitwa kanisa. Tukaona ya kuwa safari ya Israeli ilikuwa na vipindi vitatu. Haleluya! Balivuka bahari ya Shamu, ndio kilikuwa kipindi cha kwanza. Na wakati balivuka bahari ya Shamu balipata ubatizo ndani ya wingu na ndani ya bahari, kama vile maandiko yanasema. Haleluya! Bakabatizwa ili wawe wa Musa. Haleluya! Na tukasema ya kuwa huyo Musa alikuwa mfano wa Kristo. Haleluya! Maisha ya Musa ukikompare na maisha ya Kristo ni vile vile. Ndio maana Mungu hakusema ya kuwa, hakuambia Israeli ya kuwa nitawatumia nabii mwenye kufanana Yeremia. Hapana. Hakuambia nitawatumia Isaya. Hapana. Alisema ya kuwa Bwana Mungu wenu atawatumia nabii mkubwa sawa sawa na mimi Musa, kwa sababu Yesu alikuwa mfano wa Musa. Haleluya! Haleluya! Alikuwa na roho ya Kristo ndani yake. Haleluya! Akaenda wakati anakuwa na watoto wa Israeli banavuka, na andiko nasema ya kuwa balibatizwa juu wawe wa Musa, kama vile sisi tunabatizwa ili tuwe wa Kristo. Haleluya! Na wakati tunakuwa wa Kristo ni hatua ya kwanza ya safari. Tukaona ya kuwa hapo wakati tunatoka tunafika ngambo ya pili, kama vile Israeli sasa balivuka, banavuka bahari ya Shamu. Jeshi la Farao liko linabebelea wakati banavuka kwa ile mai yenye balivuka ndani. Haleluya! Tunajua hiyo Farao naye akabafuatilia katika mai yenye li deliver Israel ikaua Farao. Haleluya! Isikie tuko pamoja. Ile fimbo yenye ligabula mai, ile fimbo ikafunga njia, Farao na jeshi lake lote likaangamia ndani. Haleluya! Wakati Miriam aliangalia akacheza. Haleluya! Akasikia bina mudepase, akaona deliverance yenye Mungu anafanya, akaona zambi zake zote zinatupwa, akaona ya kuwa busutu wao unabakia, akaangalia benye bilikuwa namsumbua binabakia, benye bilimfuatilia kisha kutoka binabakia, akakamata ngoma. Haleluya! Akaimba nyimbo za shangwe, akaimba nyimbo za wokovu, akatukuza Bwana. Haleluya! Na binti zote na bagarso ba Israeli banamfuata, bakaanza kucheza pale pembeni ya bahari, banatukuza Mungu. Haleluya! Tukaona yako kila mwenye anayua kwenye Mungu alimtoa, kisha kutoka quelque part unasikia ile furaha ya wokovu ndani yako na unajisantira kakuchezea Mungu. Haleluya! Hata kama siyafika fasi, lakini nina haki ya kumchezea Mungu, kwa sababu kwenye nilitoka niliona maajabu ya Mungu. Kwenye nilitoka ni mbali, aliacha bengine balibakia Misri, bengine balizama momai, lakini haleluya, hata kama siyaona nchi, lakini hapa kwenye niko tayari munjia. Haleluya!
Na zaidi ya yote tunapigana ndani ya ushindi, hatupiganie ushindi kwa sababu Yesu amekwisha kushinda juu yetu. Haleluya. Na katuambia tu mnitegemee njoo mie, gisi nilishinda na nyinyi mtashinda. Haleluya. Na hivyo wakati Israeli walivuka bahari ya Shamu, tuliona ya kuwa Mkristo naye wakati kipindi cha kwanza unapitia ndani, tunakiitwa kuhesabiliwa haki kwa imani. Haleluya. Unahesabiliwa haki, makosa yako yote inolifanyaka inakuwa sawa vile hauyaifanyaka, bana kujustifie gratuitement kwa bure. Haleluya. Haleluya. Na wakati unavuka, haiko wenjo unachagula Mungu, lakini Mungu ndio anakuchagula. Haiko wenjo unamtafuta, lakini yeye ndio anakutafuta. Haleluya. Anakutafuta na kusamehe na kuhesabiria haki kwa bure. Haleluya. Anakulomba tu kitu kimoja, wewe uniamini tu, makosa zako zinasamehewa, dhambi zako zinavutwa, haki unahesabiliwa. Haleluya. Ile mashitaka yote ya dhambi zako inaisha, zote zimeweka msalabani na sitachukua tena laana yake. Haleluya. Haleluya. Na hivyo wakati tunavuka kwa shangwe, tunavuka kwa furaha, tunaingia mkipindi cha pili ambako ni jangwa hapa. Haleluya. Wakati tunaanza jangwa ndio utakaso yenyewe, la sanctification. Haleluya. Sasa wakati tunavuka jangwa, twende tunaisoma, nirudilie kwanza hapa juu tupate mwanzo mzuri pale kwenye tulishiaka. L'épître des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Waraka wa Efeso unalinganishwa na kitabu cha Yoshua. Paragraph 44 mpaka 46. Shairi yake ya 10. Tulisoma ile siku, tutasoma tena. Hadi 15. Ce voyage là avait 3 étapes. Ile safari ilikuwa na vipindi vitatu. Et ce voyage ici en a 3. Na hii safari pia nayo iko na vipindi vitatu. En effet, Kisha nous sommes justifiés par la foi. Sasa tumehesabiwa haki kupitia imani. En croyant au Seigneur Jésus-Christ. Kuamini Yesu Kristo. Nous quittons le pays d'Égypte. Tunatoka nchi ya Misri. Nous sortons. Tunatoka. Et ensuite, Na kisha nous sommes sanctifiés par son sang. Tunatakaswa sasa kupitia damu yake. Qu'il a offert. Yenye aliweza kumwaga. Nous sommes lavés de nos péchés. Tunaoshwa na dhambi zetu zimeondoka. Et nous devenons des pèlerins et des voyageurs. Na tunakuwa sasa wageni na wasafiri. Est-ce que mnanifuata mzuri? Kisha tu kuoshwa dhambi zetu, tunakuwa wasafiri na wapitaji. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. J'aime beaucoup cette phrase. Nous sommes lavés de nos péchés. Tunaoshwa sasa na dhambi zetu zimeondoka. Et nous devenons des pèlerins, des voyageurs. Na tunakuwa sasa wasafiri na wapitaji. Nous confessons Na tunakiri que nous cherchons un pays. Que nous cherchons un pays. Tunatafuta mji, une cité à venir. mji ambao yenye iko nakuja. Ou en d'autres termes, Wala mausemu mwingine, une promesse. ahadi fulani. Haleluya. Kisha kuvuka bahari ya Shamu, mara moja tunakuwa munjia ya kwenda wapi? Kwa ahadi yetu. Ahadi ya wapi? Israeli. Mie Bwana Mungu wenu niliwapeleka mbutumwa, nitakeka batoa, kisha miaka 400 nitawapatia hii nchi na wapatia nayo. Amen. Mtaanzia nafasi fulani mpaka nafasi fulani. Nitaondoa Wahiti, Waperesi, Wagergasi, wote nitawafukuza, kisha nitawapatia nchi. Haleluya. Amen. Si ni ahadi ya wakati wabo. Amen. Sie na sie tunakuwa munjia ya ahadi ya kwenda wapi? Haleluya. Kwenda Joel 2:28. Katika siku za mwisho nitamimina roho yangu juu ya kila mwenye mwili. Na wana wenu waume kwa wake watatabiri. Vijana wenu wataona maono. Wazee wenu wataota ndoto. Katika siku ile asema Bwana Mungu wa majeshi. C'est la vérité. Haleluya. Haleluya. Tunaenda wapi? Kwenye Petro alisema ahadi hii ya Joel 2:28. Haleluya. Ni kwa ajili yenu na watoto wenu na wote wenye wako mbali, wenye watamjiaka Bwana Mungu awajie. Kisi Mungu aliambia Abraham, nitaipatia uzao wako. Sinasie kupitia Petro. Haleluya. Ule Mungu Yehova. Ule Mungu wa Abraham. Mwenye aliambiaka Abraham, hakika nitaipatia uzao wako. Amesema tena,
hii nchi Petro, haleluya, Amen. ni kwa ajili yenu Amen. na watoto yenu na wote wenye wako mbali. Ndio. Bora je, Amen. ni nchi kwa ajili ya Israeli. Amen. Haleluya. Amen. Si munaamini ya kwamba bangalia watapata hii injili, bangalia watapata huyu roho Amen. avec la même puissance na même miracle. Amen. Ni kwa ajili yabo na watoto yabo na siye na wote wenye kuwa mbali. Amen. Mnaona kama na sinile ile ahadi Ndio. alisema ni kwa uzao wako. Haleluya. Amen. Eske kuna uzao wa Abraham hapa? Amen. Tumepewa nchi. Ndio. Ile nchi haiko Palestina, hapana. Ile nchi haiko Kongo, hapana. Ni nini? Ni acte de. Haleluya. Matendo ya Mitume 2. Haleluya. Amen. Ni Joel 2:28. Yoeli 2:28. Ni promesse fulani Amen. ya kuwa tamimina roho yake juu yetu. Amen. Haleluya. Amen. Na tunaanza safari ya kuendea namna gani? Kwa njia ya ubatizo. Ndio. Tunamwamini. Nous sommes justifiés par la foi. Tumehesabiwa haki kupitia imani. Amen. Anasema nous sommes lavés de nos péchés Na tunaoshwa sasa dhambi zetu. et nous devenons des pèlerins Na tunakuwa sasa wasafiri et des voyageurs. na wapitaji. Nous confessons que nous cherchons un pays. Na tunakiri kwamba tuko tunatafuta mji fulani. Tunakiri ya kwetu kwa tunatafuta nchi fulani. Bienye vinatuinterese ni ile nchi. Zingine information zote ni accessoire. C'est ça. Israel kisha kuvuka bahari, kenye bako nako mkichwa, tufike tu mwa ile nchi. Haleluya. Michanga ya changwa na banunguza migulu, lakini hawajali changwa. Kenye banangalia ni nchi yenye Mungu aliahidi. Seigneur, nifike tu ndani. Haleluya. Siku ndakuwa mwa ile nchi, watoto yangu nitaruka. Haleluya. Travail yote ya Israel ni kwamba nifike tu mwa ile nchi. Ça me suffit. Haleluya. Banakuwa bapitaji, basafiri. Eske msafiri anajisusia na benye iko naona munjia? Anaiwa ce n'est pas mon pays. Haleluya. Haleluya. Ni kweli mu desert muko bya mzuri, muko mwamba uliopasuka, c'est bien, tunakunywa mai, mais ce n'est pas ça l'objectif. Haleluya. Muko le serpent de re. Haleluya. Muko nyoka ya shaba, me ninafurahi kwa sababu tuko nayo, me objectif yangu Israeli ni nchi ya ahadi. Haleluya. Muko mana, tuko tunakula mana, me haiko ndio vinatufurahisha zaidi. Tunakula mana kweli, chakula cha wa malaika tunapenda, lakini kenye kiko ndani ya roho tufike mwa ile nchi. Njoo Israeli gise balikuwa basafiri. Haleluya. Haleluya. Frère, njoo kenye kinapasha tupreoccuper nuit et jour. Kila siku, Seigneur, nifike tu mwa ile nchi. Seigneur, na mimi nikanyage pale kwenye Petro alikanyagaka. Nikanyage pale kwenye Yohana alikuwaka. Nikanyage pale kwenye, haleluya. Bien, ndio maana tunajua ya kuwa katika ujumbe ya wakati pana baraka mingi. Haleluya. Pana uponyaji wa kiungu, c'est bien. Haleluya. Pana mana, pana pesa ziko ndani. Lakini mara hatukamati muda kubahubiri pesa, kwa sababu tunayua ni vya munjia. Ni heri tufike tu mwa ile nchi. Haleluya. Tukifika kule ngambo ya pili, hata kama nimekuombea umepata 10 milioni, hautaniambia kama merci frère. Lakini kama nimeomba umepata Roho Mtakatifu, utaniambia mon précieux frère. Amen. Si tu n'étais pas venu, alléluia. Alléluia. Voilà notre prière. Angalia, ile ndio maombi yetu sasa. Haleluya. Njoo kile kinatuinteresse zaidi.
Étoile du matin, hatuna muda ya kubahubiri. Recevez, mupakiwe magari, hatuna ministère za vile. Tuko na ministère za kubagide mufike mwinchi. Haleluya. Ukifika mwinchi utamiliki yako province, utapata yako ulinzi. Ule essentiel ufike mule ndani. C'est ça. Haleluya. Hatuna haja tubahubiri ya kuwa Yesu atabainua, sio mtaenda fasi gani, mtaenda Bulaya, mtaenda. Ni mzuri, tuko na vile vyote. Yesu alisema vyenye tutalomba atatupatia, lakini tuko basafiri na wapitaji. Hatujiinterese zaidi kwa vyenye tunakuta munjia. Pesa ni mzuri, nitazipata, lakini hainiinterese zaidi. Kenye kinaniinterese ni kwamba na mimi nifike ndani, nisibakie mjango. Haleluya. Amen. Il en était de même pour Israël dans le désert. Na ilikuwa vile vile kwa Israeli nao kule ndani ya jangwa. Ils étaient des voyageurs. Walikuwa ni wasafiri. Ils n'avaient aucun lieu de repos. Hawakuwa nafasi ya mapumziko. Alléluia. Ils voyageaient nuit après nuit. Na walikuwa wanatembea usiku kwa usiku. Poursuivant la colonne de feu. Wakifuata tu ile nguzo ya moto. Mais ils ont fini par arriver dans le pays promis. Na hapo walifikia sasa kufika katika ile mji walioahidiwa. Et ils se sont établis. Na wakafika mule ndani. Alléluia. C'est là qu'arrivent les croyants. Ni pale sasa ndiko Mkristo anafikia. Il reconnaît premièrement qu'il est pécheur. Anajitambua ya kwanza kama ni mtenda dhambi. Ensuite, na kisha il est séparé par les eaux, anatengwa sasa kupitia maji, par le lavage d'eau, kupitia kusukuliwa kwa maji, par le sang, kupitia damu, ou plutôt par le lavage d'eau par la parole. wala kupitia maji na neno. Et il croit au Seigneur Jésus. Na anamwamini sasa Bwana Yesu Kristo. Alors, na kisha en état justifié par la foi, kisha kuhesabiwa haki kupitia imani, il devient participant. Anakuwa sasa mmoja wao. Il est en paix avec Dieu par Christ. Anakuwa sasa na amani, anakuwa na amani kwa Mungu ndani ya Kristo. Baptisé au nom de Jésus Christ. Mwenye kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Pour l'introduction dans les voyages. Juu ya kuanza sasa ile safari. Saisissez-vous cela? Est-ce que mnapokea ile? Amen. Dans les voyages, ndani ya safari. Alléluia. Alors, sasa il devient un voyageur, un pèlerin. Anakuwa sasa mpitaji na msafiri. Il est en route vers quoi? Iko njia kuelekea wapi? Une promesse faite. Kuile ahadi aliyoahidiwa. Alléluia. Israël n'avait pas encore reçu la promesse. Israeli ilikuwa bado yapokea ile ahadi, mais ils étaient en route. Lakini walikuwa njia. Alléluia. Alléluia. Comprenez-moi bien. Munielewe vizuri. C'est là que vous les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté. Ni pale ndoko wenye moyo wa Nazirea na wasafiri wa utakaso. Et les autres, na wengine, vous avez failli. Wenye mliweza kushindia. En effet, kisha sasa Israël, quand ils sont arrivés à cet endroit-là, Kadesh Barnea, wakati sasa walifika ile nafasi yenye kuitwa Kadesh Barnea, leurs espions sont allés explorer le pays. Wale wapelelezi walienda kupeleleza ile mji. Et ils ont dit, na wakasema, le pays est grand. Nchi ni kubwa sana. Mais lakini certains sont venus, bamoja walikuja et on dit, na bakasema, nous ne pouvons pas nous emparer, hatuwezi kumiliki ile nchi parce que les villes sont fortifiées et tout, kwa sababu kule kuna miti yenye iko ya mrefu sana. Mais lakini Joshua na Caleb se sont levés et on dit, waliweza kuinuka na kusema, nous sommes plus que capables de nous emparer. Tuko zaidi kabisa na nguvu ya kuichukua ile mji. À cause de leur déclaration, kupitia ile kutamka kwao, consigné dans les documents déjà signés, bakaweza sasa ambazo balitia
waliingia ndani ya andiko lenye lilikuwa limekwisha sainiwa. Ili croire à des œuvres de la grâce, wakaamini kwa kupitia tendo mbili ya neema. Walikuwa wanaamini tendo mbili za neema, à des œuvres de la grâce, tendo mbili za neema, la justification, kutakaswa, et la sanctification, kuhesabiwa haki na kutakaswa. Mais lakini ces gens-ci maintenant, lakini hapa watu sasa hapa, mais lakini ils n'ont pas allé plus loin. Eba kuelekea mbali sana. Sio kama uko nafuata mzuri. Amen. Aba watu kulikuwa kuna gabulika kundi mbili. Haleluya. Bote walikuwa washapita ku la mer rouge. Si bote pamoja? Bote na Bakora na Datani na Abiramu na Babiliamu bote walifika hapa. Baka avancer. Sasa walifika quelque part, bakaanza kumirimire. Mungu akamaliza pamoja. Baka avancer, baka mirimire, Mungu anamaliza wengine. Bakafika Moabu, bakasharatika, Mungu akamaliza wengine. Bakafika Kadesh Barnea. Haleluya. Amen. Kadesh Barnea ndio mwisho ya sanctification. Haleluya. Amen, amen. Bote deja bashavuka bahari ya Shamu. Bote deja bashapita mjangwa. Kwa usemi mwingine, bote wamebatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo. Bote wametakaswa. Haleluya. Eske tuko pamoja? Aba bote Israeli balikuwa shapita mwa hivi vipindi viwili. Lakini sasa walifika kwa mgini kenye kanaitwa Kadesh Barnea. Pale ndio kulionekana watoto ya Mungu na benye habaka watoto ya Mungu. Ndio teste ya mwisho. Haleluya. Haleluya. Yesu anatuhesabiria haki kwa bure, gratuitement. Bila hata wewe kufanya rekete yako ninapenda niokoke, anakuokoa tu yeye peke. Anakutakasa kwa damu yake bila wewe kuomba hata parfa uombaki. Parfa bongo unatoka, parfa kitu fulani kinatoka. Haleluya. Eske tuko pamoja? Na bingine unamlilia binatoka. Ni mzuri. Kisha wewe kutakaswa, acha tuseme ndio kwenye madhehebu zinaishiaka. Sasa donc mkubwa sana, mtakatifu wa sana mu madhehebu anaishiaka hapa. Na kwanza leo sasa dhehebu zao zishakuwa parterre na kuvuka hapa habako wanavuka. Sasa bako wanajiunga tu makanisa ya papa tunaingia. Haukuvuka. Ngali Misri tu. Nawe mwenye unakuja hapa si kanisa ya papa, kanisa ya uko Misri papa. Haiko ndio tuko tunasema. Batu benye banayua kwenye balitoka ndio benye tuko tunasema. Haleluya. Kama ni wa kweli kweli, mwenye alifuata conduite de Dieu, mama sini wa madhehebu atawezi kuvuka bahari nyekundu. Mungu anamhesabiria haki, kwa sababu neno la Bwana linasema kila yoyote mwenye atakuja kwa Yesu na mizigo mizito atampumzisha. Sana kana na mzigo wake papo siwazeke mata mturudisha naye atapumzika. Mama sini waye. Kisha mwenye kujikaza sana ni mwenye anapita kutakaso. Tena sasa tofauti ni kwamba ukiangalia watu wa madhehebu, mtu akishatakaswa sana bana muitaka pastor. Donc mwenye kutakasika egale ni kuhani, egale ni pastor. Sio kama ushaona hivi. Meme wao ukipima kuishi neno la Mungu kwenye watu bako banaanza kuana kuita pastor. Pastor. Jubao hile yenye ulifanya njo cheo ya kabambi, njo kuplafo yao. Haleluya. Bao jangwa bakikula mana banaona ni ajabu. Mana ni ya watoto. Unasafiri tena aye. Ndiyo, ni benye habaya ota meno. Kungali ingine chakula. Ya wapi? Utaiona. Haleluya. Haleluya. Na maana inaangukaka ni saa mko mjangwa. Mkiingia mwinchi ya ahadi hakutaanguka tena maana. Haleluya. Sasa wakati kama wana walikuwa naamini kwa hivi vipindi viwili vya neema, baliamini kuhesabiliwa haki kwa imani, bakaamini na utakaso. Ikafika sasa skandale, kikwazo kenye Yoshua na Kalebu. Mungu anaambia Musa, tuma watu 12 baenda angalia kama wengine libambia ni kweli, baangalie ile nchi. Bakachagula mkila kabila representant moya mmoja, bakaenda mpaka mwinchi ya ahadi. Bana angalia kweli inchi ilikuwa na répondre critères zenye Mungu alisema.
na Yoshua anasema na zaidi hata ya gisi Mungu alituambia. Donc c'est très extraordinaire, hatuwezi weza kuexplique navyo. Ni nchi na nona, ni ya mzuri, iko na maboma, iko na vitu fulani tuliviona, na hivi tunapendaka kufuga. Kuko na mashamba za kufugia ndani, pako mayani ya mzuri ya mangombe zetu, pako mayani ya kondolo, na bakaka banaleta na eshantio, baka pita quelque part banaona msabibu mwa kata na tawi na tawi, banasema tukienda tunachuma himo ya hivi, twende tunachuma. Sasa tutaenda baonyesha, batasema sasa moja watu watakuwa na wazia hazimo walichuma moja kwa ile mti nyingine kwa ile mti, kumbe juu ya kutoshana ba incredible ba hiyo yakuwa ni vya kweli. Tukate tawi yote bo peke maende jiangalie kisi binapamba, bakavunja tawi bakakia banaibeba. Sawa, nafika pale bana kusanyika bote pale, batu bote kwa nachunga habari kwa hamu. Mtuambie sasa ile nchi mliona naye. Haleluya, amen. Josué profeta anasema mwenye aliavance ni Caleb. Caleb anatoka kwenye alikuwa incroyable simple, ndio mwenye alikuwa anabeba ile tawi, anabaonyesha. Sitango anasema bia mingi, Yoshua atabaexplique, mwangalie tu nyepeke hapa. Haleluya, bale papa bote balikuwa naikala pale, bale wengine bote 10 bakasema kweli ile nchi ni ya bien vile kisi Mungu alituambia kanjo kisi iko, lakini tatizo moya, batu benye banaishi mwa ile nchi hatuwezi weza kubatoa, ni majeshi zimoya za ajabu, na sasa tulibaangalia tukaonekana saa vile mapanzi kumacho yabo. Haleluya, eske tuko pamoja? Wakati banasema hivyo ikasekue Israeli yote, bakasikia mioyo inavunjika, bakaikala chini wakasema, Musa kandio benye ulituletea hivi hapa hatuyaendaka hata kuformation militaire hata siku moja, bali watu wanatuambia kama kuna mabunduki za maajabu, drone wako nazo, sawa tatuchapa hapa, tutarudia tunakimbia. Haleluya, nepalikuwa petit homme de Dieu mwenye alikuwa pale anaikala tu, iko na basikiliza. Batu wote wanaanza lilia Musa, wanamwambia unaona sasa ututishe nini kule? Josué na Caleb, haleluya, bakasimama wakasema, bongo yenu ile nchi tutaingia. Bwana mwenye alitufishaka bahari ya Shamu kupitia fimbo atabafukuza mwinchi, atatupatia nayo. Haleluya, eske tuko pamoja? Sasa pale patakuwa un choix, ni chaguo. Sasa pale panakuwa kundizi bawili, bamoya banaishia hapa, bengine banasema tutawezi ingia hapa, bengine banasema hapana, tujibakilia yetu hapa, si tushabatizwa, tushatakaswa, zambi zinaisha, tubaki tu hivi. Bengine banasema tuende tuingie, bengine hapana, hatuwezi ingia tena. Haleluya, haleluya. Bengine tutawezi fanya sawa vile Petro, bengine mwana Petro unamjua wewe. Haleluya, bamitume wa Yesu hapana, tutawezi fanya sawa Andre, hapana frere, tubakie hapa, tutawezi fanya sawa frere bwana, hapana, hatuwezi weza. Mekaleba nasimama nasema tunawezi weza. Haleluya, eske tuko pamoja? Bale batu wakati balifika pale pakakuwa confusion. Tuendelee sasa. Mais les croyants, les groupes de Caleb et Josué, lakini angalia sasa ile kundi ya Caleb na Yoshua continuer à avancer, waliendelea tu. Napotea hapa. Mais lakini Josué et Caleb se sont levés et ont dit, Yoshua na Caleb wakasimama na kusema, nous sommes plus que capables de nous emparer, tunaweza kabisa kwa kuimiliki ile nchi, à cause de leur déclaration, kupitia ile matamshi yabo yenye kusainiwa dans les documents déjà signés, kupitia ile makaratasi yenye ilikuwa isainiwa. ils croyaient à deux œuvres de la grâce, walikuwa wanaamini zile tendo mbili za la justification et la sanctification, kuhesabiwa haki na kutakaswa. Mais lakini ils n'ont pas pu aller plus loin. Abakuenda mbali. Écoutez na msikilize toute cette génération là, ile kizazi yote kule. Kizazi gani kenye kilikuwa kinaamini haleluya kuhesabiwa haki kwa imani na wanatakaswa? Toute
toute cette génération là, ile kizazi yote alléluia, a péri dans le désert. yote iliangamia kule mchangwa. Est-ce que tuko pamoja? Yote ni shwa. Ukipenda kuvuka bahari ya Shamu na bakia lia pale, sawa, hakuna shida. Ni mabatizwa. Juu kuna watu wanajidanganyaka sana. Akishabatizwa nafikiri ya kuwa amefika mbingu. Ni shwa yako dada, habiko vya kukazana. Haleluya. Ukipenda we ubatizwe unaishia pale, zambi zako zimesamehewa, ni kweli kabisa, na unasikia furaha ya wokovu, ishia pale. Furaha utaisikia lakini mbingu hautaenda. Eske tuko pamoja? Na wewe ukipenda una avance, unaanza kukula meme mama, unakunywa na maji kutoka mwamba. Haleluya. Unaanza kugute meme na mahadi za Mungu, unaanza pata meme uponyaji wa kiungu, unaanza pata kile na kile. Ukipenda uishie pale, ni swaya. Haleluya. Eske tuko pamoja? Lakini Mungu hayapendaka kwamba uishie pale. Haleluya. Pangali kipindi kingine. Mkipenda tuishie kutakaswa, tutaishia pale. Mkituambia hata bien-aimé, msituderange tena, mtuhubiri tu tuache zambi, basi tuishie hapa, tutaishia pale. Haleluya. Haleluya. Lakini mapenzi ya Mungu haiko kuishia pale. Ni kweli maana tumekula, mais il y a un pays au-delà du Jourdain. Kuko nchi kule ngambo ya Yordani. Haleluya. Tumeona maajabu, tumeona ni jiwe kwa natembea, tumeona shetani anaishua mu maisha, lakini hatusishie pale bien-aimé. Tutawezi avancer tena. Haitatusaidia kitu hata kama umeacha zambi zote. Binaanza tena. Haleluya. Hata kama umeacha zambi zote, zimesamehewa, umesabiliwa haki, lakini haukuvuka Yordani, papa mjangwa utapotea. Haleluya. Utapotea. Yoshua na Kalebe wakasema tuko na uwezo wa kuvuka. Haleluya. Haleluya. Tuko na uwezo wa kuvuka. Mungu alitubariki mjangwa, alitubariki kwa bahari ya Shamu, lakini haiko ndio objectif ya Mungu. Objectif ni kwamba tuvuke. Mungu hayapendake kwamba Mkristo abakilie hapa, hayapendake kwamba ubakilie kutakaswa. Eske mko na mimi? Tusome nabii. Hii ni délivrance totale. Je suis au paragraphe 49 mpaka 49 paragraphe 49 mpaka 51. Hii ni délivrance totale. Kuwekwa huru, ukombozi mkamilifu. ukombozi mkamilifu sana. Ilihubiriwa le 12 juillet 1959. Le 12 juillet 1959, une délivrance totale, paragraphe 49 ukombozi mkamilifu mpaka 51. shairi yake makumi. Tout comme vous. Tout comme vous. Kama vile wewe, kama vile nyinyi. Haleluya. Est-ce que mko na mie? Si vous êtes un chrétien, kama uko Mkristo kweli kweli, wewe mwenye uko nafikiri ya kuwa bien-aimé, mimi hata nikishapata Roho Mtakatifu bien-aimé, Mungu akipenda ishie pale, akipenda tuachie pale, hakuna probleme. Sikia hapa, utasikia bitu hapa. Haleluya. Frère, kwa kisi nishaanza ishi, Mungu akipenda niachie hapa. Nilikuwa kama mtenda zambi frère, nilikuwa mchafu, lakini hivi niko nasikia salama rohoni kabisa. Kweli ni salama rohoni, lakini ungali mudanje papa. Haleluya. Benye balisiaka pale, balisiaka mjangwa. Munifate hapa. Si vous êtes un chrétien, kama uko Mkristo kweli kweli, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Mungu hajawahi kufanya Wakristo wa kipande. Mnipe amen. Amen. Tunarudia tena. Si vous êtes un demi-chrétien, kama uko Mkristo wa kipande wala mwamini nusu, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens.
Mungu hapendi waamini nusu wala wakristo wa kipande. Mkristo wa kipande. Pana semi croyant, mkristo wa kipande. Okay. Dieu fait des chrétiens complets. Mungu anafanya kabisa mkristo kamili. Est-ce que mnaelewa ile profondeur? Mungu anafanyika mkristo wa kuenea. Donc mkristo mwenye alishabatizwa anapokea, anahesabiliwa haki kwa imani, anatakaswa, anapata Roho Mtakatifu, na ishara hizi zitashindikiza benye wanaamini. Amen. Ukichagula wewe peke, mienda ishia hapa. Mchunge niwaambie hivi. Hii ni nini? Telefoni. Si ni telefoni? Tukianza uliza mmoja hapa, hii telefone inakuwa na option ngapi? Kila mtu atasema zenye anatumikishaka. Tukianza taya apele, mchuruzi atafuatisha calculatrice, WhatsApp, Facebook. Haleluya. So nasikia yeye ni jena anataya na Facebook. Ingekuwa ni telefoni ya mama Jackie, tunamuuliza mnakuwa kwa option ngapi? Eske tulisema mu Facebook. Sasa mmoja hata kama Facebook inakuwa kama ndani. Akaipatia Rebeka. Ataigusa. Anaanza muonyesha bizunguzungu. Haleluya. Mai telefoni mkwamo dunia yote. Esko naiwa si telefone. Eske tungeiwaka kama kupitia telefone utawezi ona mwenzenu mwenye kwa Bulaya. Tate ukimpa telefone kazi yake. Mtoto wangu ananiita, "Alo," akimaliza ongea, anaenda weka. Ndio. Akijikaza ingine option ni calculatrice na foto. Ndio byake vya diri. Lakini wewe bakikupa, haleluya, utaexploite. Unatosha mu Instagram, unatosha mu Twitter, unatosha mu Facebook, unatosha mu TikTok, unatosha mu biote biko ndani. Si ndio vile? Si ndio vile? Hii telefoni iko na vale, inatumika kufatana na gisi wewe mwenyewe unapenda. Eske kama utumikisha Facebook itajitumikisha hiyo peke? Hapana. Itakwambia na mimi Facebook niko humu, na mimi WhatsApp niko humu. Kauna nisahau mimi Instagram sina kwa humu. Kuna nisahau mimi email nina kwa kaitasema hata umalize hii nane hauyatumikisha calculatrice, haitakwambia mbona hunikalikilakia amo. Ndio gisi puissance ya Mungu iko sa telefoni. Ndani ya Yesu Kristo muna yala vya mingi sana, na bingine mwa hii telefoni hatuyabimalizaki. Kuna watu kebapatia telefoni batatumikisha mpaka na shofe. Tulikuwa na peti mmoja, tulikuwa na peti Jiji, tulikuwa tunalaka naye. Si weza ishi na mtu mwenye amani yake telefone sa Jiji. Donc wakati wewe mimi ningali nasoma hivi, niko nasoma ya mshambre nyingine, mimi niko nalala huko. Nasikia sasa vile mapanya, na ni telefoni ndogo na wazee mapanya ziko zinakula makarton. Kumbi ni yeye iko naandika. Donc dactylographie ile ya zamani. Iko na pa. Najiuliza bwana huyu meme 23:00 tamsikia iko naandika. Telefoni kienda gusa bateri na weka moto hii ni semeni. Ipatie jijata mzuri itaisha. Haleluya. Sijui yeye kuna puissance ya kuitumikisha. Wewe na wewe ndio si wewe vis-a-vis na Kristo. Ndani ya Kristo mpaka una option zenye hatuyaingia kama hata. Ndio maana waimbaji walisema upendo wa Mungu ni kama vile bahari kabambi. Na pengine hatuyapafikaka. Donc Mungu kuna vya kufanya na wewe bia mingi. Wako na wasa kama Mungu vya kufanya na wewe tu ni kukubariki, akupatie bufranga, kisha ukuye kukanisa, uombe magonjwa banapona. Mungu iko na vya kufanya bia mingi sana. Iko na maajabu yenye haiwezi hata nemo kichwa yako. Haleluya. Msikie quelque part nabii anasema, acha kwanza nifikie hii andiko. Kwa hiyo andiko yetu himo tulisoma jana. Mpriera afanye chonga ni basomea na usikie gisi nabii anasema, yeye ndio alibielewaka.
il est le Dieu de l'histoire. Nous le faire sortir de l'histoire 38. 38. Il est le Dieu de l'histoire. Yeye ni Mungu wa historia. Il est le Dieu du temps présent. Lakini tena ni Mungu wa leo. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, na wakati wa mwisho alisema, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nitamimina roho yangu kila wote mwenye mwili. Et les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Ishara na maajabu zitashindikizwa na wao wenye kuamini. Car à mon nom, kwa sababu kwa jina langu, ils chasseront des démons, watatoa mapepo, ils parleront de nouvelles langues, watasema kwa lugha mpya, ils saisissent un serpent, na wakishika hata nyoka, et qu'ils prennent un breuvage mortel, na wakishika kitu cha kufisha, cela ne leur fera point du mal. Na ile haitawazuru kwa chochote. Et s'ils imposent les mains aux malades, na kama wanaweka mikono yao juu ya wagonjwa, les malades seront guéris. Na wagonjwa watapokea afya. Si vile ni vya kawaida tunabisomaka. Fuata sasa. C'est un Dieu de l'histoire. Alikuwa ni Mungu wa historia. Qui fit la promesse. Mwenyewe anaweza kupana ahadi. Et aujourd'hui, na leo, nous sommes le peuple de son pâturage. Batoto zizi lake. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Na tuko makondoo ya zizi lake. Et il entend, na anachunga, que nous puissions l'appeler, anachunga tupate kumuita, à entrer en action, tupate kuingia katika kazi, appelez-les sur la scène, tupate kumuita katika kazi, observez-les entrer en action, na umwangalie sagisi ataingia katika kazi, pour nous mettre nous-mêmes en action, ili apate kutufanya sasa sisi nabo kuingia ndani ya kazi. Observez-les accomplir des œuvres suprêmes. Umchunguze sasa kisi kuendelea kufanya zile matendo za ajabu. Mwemu muite mkazi muangalie sasa gisi atafanya matendo ya ajabu. Haleluya. Observez-les. Umwangalie tu accomplir des choses. Gisi atatimiza vitu qui amèneront les hommes kenye kitaleta watu à se poser des questions. Wapate kujiuliza maswali. Et à se gratter la tête. Kujikuna mkichwa. Et ils ne comprennent pas. Watu wasielewe. Est-ce que mnasikia puissance yake? Mumuite atafanya mambo yenye saba wanadamu wanaangalia. Hapana vya kawaida. Babakie wanakuna kichwa na hawaelewi. Frère, kama tukikuwa fidele kwa Mungu, atatufikisha mnivo. Ça dépend wewe peke yako unapenda kuexploiter. C'est ça. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Mungu atawezi kutufikisha mnivo hapa. Yenye tutafanya bitu mpaka renio zinafanyika kwa madhehebu. Haleluya. Est-ce que tuko pamoja? Ba mitume walifanyaka bitu mu Yerusalemu. Mu 2 semaines renio zikafanyika mwa Mafarisayo. Mnaona itufanya edu tubazimishi. Mwende mkamate Petro ndo pastor wao mtie mprison. Banaenda banamatia mprison. Haleluya. Est-ce que tuko pamoja? Bana kanisa yote nasema alitia pastor mprison bakaenda. Si bakaomba malaika wa Bwana akakuja akamlango pembeni. Haleluya. Shene zikaanguka, si bakatoka mprison. Saba litoka bien-aimé bato bakafanya tena renew. Tufanyayo aba batu tutabazimisha hai. Huyu Paulo naye mwenye anazalika hapa anakuja na moto, huyu tutabazimisha hai. Si ndio ile Bwana ilisema ewa na mfalme tuangalie mzuri, kama bibi tubi kwa Mungu tutapigana na Mungu, lakini kama ni wao peke mubaache batazimika. Haleluya. Frère, Mungu iko na uwezo ya kufanya mambo yenye tatuma, na gouvernement central ya Kinshasa inafanya renio juu ya kundi yenye iko Luvungi. Munipe amina. Mie siombi kitu ya kuwa kifanyike Luvungi. Haleluya. Nikiomba kwa Mungu siomba kidogo. Unajua kisi mimi naomba kwa Mungu, ninalomba réveil, un grand réveil. Hapana yenye tabakia Luvungi, yenye tasekue este ya Congo na Afrique centrale gisi Kinshasa lisekue kule ngambo. Haleluya. Yenye tatoka mu Afrique centrale inaenda dunia yote mzima. Kaka hii donipe amina. Utaendaka ni filme France. Haleluya. Mwenye taamini. Haleluya. Tunakuwa na kundi ngapi?
tunakuwa na kundi ngapi? Bamoja wanasema hatuwezi. Yoshua na Caleb wanasema tunaweza. Dieu ne veut pas de demi-chrétiens. Mungu hapendi Bakristo wa kipande. Chunga tuambie na sie bahubiri. Haleluya. Il ne fait pas de demi-chrétiens. Mungu hapendi Mkristo wa kipande. Il fait des chrétiens au complet. Mungu anafanya Mkristo mwenye kuenea. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mungu hafanyi wahubiri wa kipande. Mais Lakini un prédicateur peut être lui-même un demi-prédicateur. Lakini mhubiri anaweza kuwa yeye peke mhubiri wa kipande. Mhubiri yeye peke ni mhubiri wa kweli wa Mungu. Atawezi penda yeye peke, anasema mie nitaishia hapa. Lakini Mungu hayafanya mhubiri wa kipande. Anafanya bahubiri baye. Bahubiri wenye bakiingia mbele yenu mnasantiri huyu mtu Mungu alimtuma. Na nyuma ya pale injili tunayoihubiri, Paulo alisema haiko kwa midomo tu, lakini pamoja na nguvu na uonyesho wa Roho Mtakatifu. Asa Yesu makusudi yake anapendake kituma bahubiri baende fanya na miujiza, lakini mhubiri yeye peke akipenda kuishia munjia ataishia pale. Si ndio maana Yesu alienda akasema ombeni nanyi, bisheni nanyi tafunguliwa. Iko na milango ya mingi sana. Ukibisha kwa haka ishambre itafunguliwa, unapata. Kama haubishi pale hautafunguliwa. Kwa sababu anasema quiconque demande reçoit. Wote mwenye kuomba anapokea. Yeyote mwenye ataomba atapata. Yeyote mwenye atatokea batamfungulia. Ça dépend de vous. Haleluya. Mekundi la Mungu. Haleluya. Haleluya. Ninawazia nikipenda ni kwa hii station. Utaenda imalizia wewe kwa nyumba. Mungu hapendake ba demi-chrétien, hapendi kwamba ushie munjia. Haleluya. Sasa sie pale tunaona kundi mbili. Mungu anataka kwamba tuende ziske hapa Kanaani, lakini wengine wanapenda waendelee munjia. Yoshua kaambia watu sasa, bwana mwe peke sasa mchagule. Benye banaona yako tutaendelea bakuye banifate. Benye banaona bataishia hapa baseme. Batu bakamirmire. Moise magharibi Mungu anafika. Bale bote anamwambia bale bote benye balishakia yako hatutafika. Haleluya. Haleluya. Bale bote balishakia, mie Mungu nitabamaliza hapa mbele muende. Haleluya. Bote benye balitoka Misri bazima basha kuwa watu baakili balionaka bahari ya Shamu kisinafungulikana, kisha banafika hapa banashakia nitabaua. Kwa sababu jua nini habanipe confiance mu vyote benye nishafanya. Sofe tu mwenye ndaacha Yoshua. Haleluya. Haleluya. Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune ndio batabakia. Bao ndio bapatia nchi. Quelle joie. Étoile du matin ni shwa yenu magharibi ya leo. Tuendelee wala tubakia hapa. Mwewe nyabo yapata Roho Mtakatifu, mutaendelea wala mutabakia. Haleluya. Mnachagula kuavanse. Sasa kwa kuavanse, msifikiri hisi mlikuwa mjangwa ndio kisi binaendelea. Hatua ya kwanza Musa anakufa, tunabadilisha kiongozi mara moja. Haleluya. Musa ni mfano wa nani? Wa Kristo. Haleluya. Wakati ulivuka bahari ya Shamu, ulivuka kwa neema ya Kristo yeye peke. Si ndio vile? Alikuchagula kwa neema yake yeye peke. Kuko kitu ulifanyaka? Wakati ulitakasa, si yeye peke ndio aliingia ndani yako akakutakasa. Hatua ya tatu bien-aimé, inakubidi quelque chose. Tunabadilisha kiongozi. Haleluya. Haleluya. Adoption déjà. Kufanya mwana mwenye kwa mamlaka. 4e partie. Sehemu yake ya 4. 27 paka
mpaka 28. 17 hadi 18. Sitaisoma, wewe unaenda isoma. Haleluya. Wakati tunafika hapa Kadesh Barnea, mara moja tunabadilisha kiongozi mwenyewe, tunachagula sasa. Moise alifikisha kama watoto ba Israeli mpaka Kadesh Barnea. Kwa kuingia mwinchi ilibidi mwingine kiongozi, na ule kiongozi ni nani? Ni Yoshua. Yoshua wetu ni nani mkiroho? Haleluya. Haiko Frere Branham, hapana. Haiko Walid Frank, hapana. Haiko Frere MC, hapana. Yoshua mwenye tunaenda naye ni Roho Mtakatifu ulihesabiwa haki. Haleluya. Kwa utashi wa Yesu yeye mwenyewe. Haleluya. Eske tuko pamoja? Alikupenda yeye pekee, akakuita, akakutakasa kwa damu yake. Watatu fanya attention ni Yoshua. Na Yoshua ni mtu gani? C'est un homme de foi. Haleluya. Yoshua na exige kitu hiki. Gloire à Dieu. Anaexige imani. Haleluya. Kama ulidutaka ukakula mana sasa wenzenu waliamini, cette fois-ci mwa hivi ukidute unabakia. Mko mnasikia nyebe nye mko natafuta Roho Mtakatifu. Croyez au Seigneur. Croyez au Saint-Esprit. Haleluya. Bengine walikuwa wanaenda hata bashakie na wenye walichamba Musa, sama inatoka hawakuwa wanakunywa, sina watakunywa. Lakini katika hili Yoshua anatuyua bien, alisema tunawezi ingia. Kama ukijiunga mdesizio ya kifere hautaingia. Haleluya. Ça demande la foi. Hivi vingine vyote Mungu alikupatia kana bikufacilitation, mais le Saint-Esprit c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Niye benye hamuyapata Roho Mtakatifu, est-ce que mnaamini ya kuwa Bwana tuweze kupatia hadi hata saa hii? Yoshua hakikonfirme kwa sababu uko Muisraeli, hapana. Anakubeba msafari yake kama uko na imani. Kama una imani papa, acha mihalibakia Kadesh Barnea. Hatuna besoin. Mungu hafanyake ba demi chrétien. Ukipenda wewe peke bakia pale. Ça demande la foi. Frère, ukikuwa mfaiblesse ya imani, kama kuna kitu Mkristo hangepaswa kuwa nako faiblesse ni imani. Wakati mashaka inaanza kukuia, yua ni adui sana wa Mkristo. Frère, tout ce que nous avons par la foi. Na Abraham baba yetu tunamtapa, c'est par la foi alipokea kabenya alipokea. Daniel na Babylon, kama hanga mimiaka frère, Mungu hangempatia kama mipango yake ya ukombozi. Na muamini frère, kama ukishajiweka sana kwa Mungu, Mungu akikuahidi kitu kimoya, sasa hata kupatia na mabonisi. Est-ce que tuko pamoja? Tuko tunaona pale ku King Shop wako nauza moto. Mbona na baongeza nini? Na godio na mchele. Est-ce que banauza ile mchele? Ni manyongezo, ulipata kitu kia special na mwingine mnakishindikiza. Bien, ukitoka maongezi na Mungu anakupatia ka bonus. Daniel baliongea na Mungu, anamuuliza kuna bakia miaka ngapi tutoke mbutumwa. Sasa Mungu alikuya, alimwambia kama kuna bakia miaka 2, akarudia. Akampatia na bonus na mpango wa ukombozi. Leo tuko tunasoma le 70 semaine de Daniel. Unaiona nipata gani? Mu maombi ya siku hii. Liomba ensuru anapiga magoti, malaika anakutokezea pale. Unaona Mungu akajibia zaidi ya mahitaji yake. Sasa moyo Mungu iko naona, budi mwingine mtu uko najisusie. Wewe kuwa na hitaji, kama unataka kukata mti, hapana kupiga fasi mingi. Piga tu fasi moja. Piga. Ukipiga sanfa itaanguka. Ukipiga sanfa fasi za mingi haitaanguka. Kuna mtu anipe amina? Sie bote tukue mwakoro hii, mawazo hii. Eske tunapatana tutavuka? Sasa mbele tumalize, mwacha nibaambie kila mtu aende tafakari. Yoshua mbele bafute saba liitika, ndio Yoshua tutakufuata. Benye balimfuataka bakuwa wase, balikuwa wasene sani. Ilikuwa kanisa kadogo sani. Haleluya.
wakati bivieillard bile biancien bipapa ancien dans les messages. Haleluya. Sabilisema tunabakile yetu hapa, mwache watoto waende na mitukuto, na sisi tulifanya, tunasema nous sommes capables, tunaweza, étoile du matin, nous sommes capables, tunaweza. Alléluia, alléluia. Est-ce que tuko pamoja? Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen, amen. Tuvuke pamoja, kusikwe mwenye atabakia. Amen. Na kusiplie, uwe na imani usibakie. Yoshua analomba kitu hiki, kruaye ke Mungu atakupatia. Kisha alipatia shurti ya watoto wa Israeli, akabambia hivi, njoo tuombe. Anabambia hivi, Israeli, Musa ashakufa, kesho tutavuka Yordani, dans 3 jours tutaivuka. Bakapitisha firimbi mu makarti zote, bakasema, bakapana shurti moja, njoo tutafungia. Siwezi iacha bila kuisoma, machi nisome tu tuende. Eske mtaifanya? Yoshua akisema mtabifanya? Amen. Haleluya. Na Yoshua anasemaka ndani ya mtu, mfuate huyu mtu William Branham kisata asema, deuxième partie, adoption. Sehemu yake ya pili, kufanywa mwana mwenye kuwa na mamlaka. 39. Sheria yake 39. Avez-vous remarqué? Sasa Musa waweza kuchunguza. Josué avant qu'il traverse le pays, Yoshua kabla avant qu'il traverse le Jourdain, kabla hajavuka ile Yordani, Josué a dit, Yoshua alisema, mwe wenye mko tayari kuvuka Yordani msikie. Josué a dit, Yoshua alisema, passez à travers les camps. Samani, Passez à travers les camps. Upite mkambi yote ya Israeli. Passez au travers les camps. Upite mkambi yote ya Israeli. Lavez vos vêtements. Muoshe mavazi yenu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mnanisikiliza? Lavez vos vêtements. Muoshe mavazi yenu. Akaambia kila mtu afule manguo yake. Haleluya. Hapana kama unachezaka zingine siku. Hii turu na kusikwa jina la Bwana Yesu Kristo. Fula manguo zako. Est-ce que mnaelewa mkiroho? Amen, amen. Sikusema muende mfula maveste, ça n'a rien à voir avec ça. Sikusema muende mfule viatu, hapana. C'est ça. Haleluya. Tuko na kitani safi. Tuko na kanzu ya haki. Matendo ya haki ya watakatifu. Ndio Yohana anasema, si ndio kanzu yenye tunavala? Mfule kila mtu tabia zake. Seigneur, tel jour nilitaka bien-aimé, nilimkoseaka nikakukosea na wewe. Oh Dieu, pardonne-moi. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Passez à travers les camps. Upite ndani ya kambi yote mzima. Lavez vos vêtements. Mfule manguo zenu. Et sanctifiez-vous. Na mujitakase. Chacun de vous. Kila mmoja wenu. Et qu'aucun homme na kusikue mtu ne s'approche de sa femme. Mwenye atasogelea mke wake. Mnawaza se par hasard tunaisemaka. Sanctifiez-vous. Lavez vos vêtements. Muoshe mavazi yenu wala muifule. Haleluya. Haleluya. Car d'ici 3 jours, kwa sababu hapa ndani ya siku 3 vous verrez la gloire de Dieu. Mtaona utukufu wa Bwana. Kama mkifua manguo zenu, haleluya, mkitengeneza maisha yenu, mkisikia hii sauti ya tarumpeta yenye kona lia, sai ya magharibi kona anonse mfule manguo, mukikubali, amen, amen, munajisepare na babibi yenu, amen, amen, munajitakasa kwa kila hali, munaacha mablaki, munakonsidere hii nafasi kama vile patakatifu. Vous verrez la gloire de Dieu dans 3 jours. Mutaona utukufu wa Mungu mwezi siku 3 hapa.
si andiko inasema vile? Alléluia, alléluia. Vous verrez la gloire de Dieu dans 3 jours. Utaona utukufu wa Mungu msiku 3 hapa. Alléluia. Amen. Dans les 3 jours vous verrez la gloire de Dieu dans les 3 jours qui s'approchent. Ndani ya siku 3 hapa msiku zenye ziko zinakuja. Alléluia. Voyez-vous, mnaona c'est un processus, ni taratibu fulani. Alléluia. Est-ce que tuko pamoja? Mungu atupatie hii neema. Seigneur, kama tukijisanctifier isikuwe kwa bure odie. Kama tukilese tout ce qu'on peut laisser, que ça ne soit pas gratuitement, mais que nous voyons la gloire de Dieu, nous dans 7 jours ou dans 14 jours tuone utukufu wa Bwana. Kama vile Yoshua alisema, c'est un processus, ni utaratibu fulani. Se séparer, kujitenga, se préparer à hériter la promesse, kujitayarisha kwa ajili ya kurithi sasa ile ahadi. Mujitayarishe kwa ajili ya kurithi ahadi. Haleluya. Mufule manguo, hakuna mwenye anaendeka kufete na manguo za buchafu. Sasa hakuna mwenye wanapresenta mbele ya watu, mbele ya ministre aende na nguo za buchafu, hapana. Bien aimé, ukitengeneza maisha, eske bitakuwa namna gani? Utakufa. Haleluya. Eske utakufa? Ou le péché contre Dieu, moulilie 7 fois si Seigneur. Napenda nitoke hapa, robe yangu imekwisha kutakasika. Napenda nifule nguo yangu au Père, nisiwe mie ndio obstacle au Père. Amen, amen. Tusiitike tu kukinywa kama tutavuka. Haleluya. Tukue pia tayari. Eske kuna mtu anasikia sauti ya Yoshua? J'ai entendu le cri du jubilé, j'ai décidé de tout abandonner et libérer des tourments du péché. Je ne